रायजो राजाफोर दिनै भारत हादरनि स्निजिथामथि उदांस्रि साननि बे गोथार समाव जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जों बयबो मिथिगौ माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि दैदेननायाव अहिंसा खान्थिजों जालांनाय उदांस्रि सोमावसारनायाव हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय उदांस्रिनि सोमावसारगिरिफोरजों लोगोसे आसाम एबा सा सानजा भारतनि गोबां जोहोलावजोफोर जेरै बनबक्सा बरुवा एजिया इंलिश मीडियम स्कूल कोकराझार गार्ल्स तार पिछते एया विप्रजित सरकारों नेतृत्व आगबाढ़िसे रियलिटी पब्लिक स्कूल कोकराझार बॉयज विप्रजित सरकार एखेतर नेतृत्व एया आगबाढ़िसे रियलिटी पब्लिक स्कूल कोकराझार बॉयज तार पिछते देशर ৭৩ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে मैं सकलो राइजक सकलो स्तৰৰ राइजक आन्तरिक शुभेच्छा जनाइছোঁ। आमी जाते ऐक्यबद्धभावे थाकी देशर प्रगतिर लगत देशर प्रगतिर अंशीदार হৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। आमार অসম BTAD गरेश्वर এই ঠাইবিলাকো যাতে দেশৰ বাকী অংশৰ লগত এটা সংযোগ ঘটে সেইকাৰণে স্বাধীনতা দিৱস আমি অলপমান জাকজমকে পাতিছোঁ। দেউলকুচিতো পাতিছোঁ মানে দলীয়ভাৱে BPF দল হিচাপেও মানে উদযাপন কৰিছোঁ আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আহক আগবাঢ়ি আহক, জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো মানে জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আমি আহি দেশৰ এই প্ৰগতিৰ যাত্ৰা দেশৰ উন্নয়নৰ বাকীবিলাক দিশবিলাকতো আমাৰ এই জাগাৰ মানুহবিলাকো যাতে এটা অংশীদাৰী হ'ব পাৰে সম্পৰ্ক ঘটিব পাৰে মই তাকেই এই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।